ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 25, 1914। हे भगवान, तो इच्छा पूर्ण हो, तो कर्म संसिद्धि हो, आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर। अंतर आम माने ते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करिचु, जेपरि तू समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर होई पारु। आम मानक वाक्य एबे भी अंधार छन्न, अज्ञान छन्न, ताहाको आलोकित कर। आम अभिष्या एबे भी मलिन, ताहाको शुद्ध कर। आम मानकर कर्म एबे भी असमर्थ, ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला याको बासगृह करी रहिछि। अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही याको दूर करि पारु। आस प्रकाश हुआ, कर्म तोर संसिद्ध हो। माँ परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को चाहूँ। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम, आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 150। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम बड़बिल केउझर शरत भाई को अनुरोध करुचु। शरत भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु, आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्त साइलेंस। Savitri, Book 2, the Book of the Traveler of the Worlds, Canto 4, the Kingdoms of the Little Life, Prushtha 150. In limits only it was powerful, acute to capture truth for outward use. Its knowledge was the body's instrument, absorbed in the little works of its prison house. It turned around the same unchanging points in the same circle of interest and desire, but thought itself the master of its jail. But thoughts itself the master of its jail. Although for action, not for wisdom made, thought was its apex or its gutter's rim. It saw an image of the external world and saw its surface self, but knew no more. Out of a slow, confused, embroiled self-search, mind grew to a clarity cut out, precise, a gleam enclosed in a stone ignorance. In this bound thinking's narrow leadership, tied to the soil, inspired by common things, attached to a confined familiar world, amid the multitude of her motive plots, her changing actors and her million masks, life was a play monotonously the same. There were no vast preserved perspectives of the spirit, no swift invasions of unknown delight, no golden distances of wide release. This
petty state resembled our human days, but fixed to eternity of changeless type, a movement doomed to last through time. Existence breathes like spanned the inconscient gulfs, a half illumined building in a mist, which from a void of form arose to sight and jutted out into a void of soul, a little light in a great darkness born, a little light in a great darkness born. Life knew not where it went, nor whence it came. Around all floated still the nascent haze. Life knew not where it went, nor whence it came. Around all floated still the nascent haze. End of Canto 4. धन्यवाद भाई एतबेले जाए आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले बर्तमान समय है कार्यक्रम को आहरी रुद्धिमंत शुद्धिमंत भक्तिमंत भक्तिपूत श्रद्धांजलि वर्तमान आम अर्पण करवा माँ और प्रभु को पाद तले आम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आज आम गहन अमृतापा अच्छी अमृतापा को अनुरोध कराऊँगी अमृतापा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ के चरण कमल अर्पण करंतु। जीवन मोहरा धन्य करिछ तुमरी दानी माँ तुमरी दानी हृदय मोहरा पूर्ण करिछ तुमरी प्रेमी माँ तुमरी प्रेमी लागुछि जिमिति असरंती का पथर पथी होई आलोक अंधार दुई पटी मोर दुईटी अबुझा नहीं से दुई नदीर संगमियाबा पड़ीछि मुनि चौछाई माँ पड़ीछि मुनि चौछाई जीवन मोहर धन्य करिछ तुमरी दानी माँ तुमरी दानी चालिबारी को माधुरी मदी सबु अवसादनी परम बिकी चलाई निउछ क्लांत पथ भुई मुकुली तमर मनर
धन्यवाद अपा बहुत बहुत सुंदर एवं हृदयस्पर्शी प्रार्थना टे प्रभु माँ चरण कमल अर्पण कर आपण जेबे भी आसती सब माँ और प्रभु चरण रही हृदयस्पर्शी प्रार्थना माँ और प्रभु चरण कमल अर्पण करती एवं आम समस्त हृदय मन प्राण को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। आज भी से है आप सब सुंदर सुंदर भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ चरण कमल अर्पण करूँ एवं आम समस्त को माँ और प्रभु चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद आपा धन्यवाद। बर्तमान समय है कार्यक्रम को आगे नवा माँ दिव्य उपस्थिति CWSA 32 गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही माँ दिव्य उपस्थिति रही से दिव्य उपस्थिति उपर आम आलोचना चली जहाँकि धारावाहिक भाव आलोचना कर बरगड़ रमेश भाई आम गहन अच्छा भाई को अनुरोध करवा भाई दि मदर्स प्रेजेंस माँ दिव्य उपस्थिति को आपण दिव्य उपस्थित जो रही चैप्टर कंटिन्यू हो आगे नियंतु। रमेश भाई बरगड़। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र आनुकूल्य रे विभिन्न अंचल ये कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी माने आपण मान को समस्त को श्रद्धा एवं सम्मान आज कार्यक्रम पाई स्वागत। आम समस्ते भाग्यवान माँ को कृपाशीष प्राप्त होवार सुजोग पाउछे निरत प्रति मुहूर्त रे सांप्रतिक ए विवर्तनगत संकट मध्य देई मध्य जेभली गोटे स्थिति रे मानव समाज अछि माँ कृपा व्यतीत अन्य पंथा नहीं। ओनली मदर केवल माँ शक्ति ही आवरण चिन्ह कर दी पारे। कौन मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे कौन व्यक्तिगत आस्पृहा कौन व्यक्तिगत प्रार्थना संभव है नहीं। सामूहिक भाव में समस्त को प्रार्थना करिवार आवश्यकता अच्छी माँ को दिव्य उपस्थिति को उपलब्धि करिवार आवश्यकता अच्छी एवं सांप्रतिक संकटमय परिस्थिति मुक्त होई एक नूतन आलोक नूतन चेतना एवं एक नूतन जगत एवं जीवन अभिमुखे अग्रधावित होवार आवश्यकता रही भाई भौणी माने। संतोष भाई सूचना देले आमे गत केतोटी पाठचक्र CWSA 32 प्रभु श्री अरविंद रचनावली माँ संपर्क रे जो प्रश्न गुड़िक होता साधक मानकर से प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रभु किभली भाव में देइछंती विशेषकर ये प्रसंग रे माँ दिव्य उपस्थिति आमे किभली भाव में अनुभव करि परिबा माँ किभली भाव में कार्य करती समस्त संतान मानक पाई विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न चेतना रे विभिन्न पर्याय रे विभिन्न भाव रे विभिन्न रूप रे यही प्रसंग रे आलोचना आमे करूछु। आज जो आलोचना अच्छी दि मदर्स इमानेशन माँ प्रतिभू माँ प्रतिरूप संपर्क रे ये आलोचना पूर्वर 2-3 मिनिट पाई केवल गत थरर शेष पर्याय रे जो आलोचना होता भाई भौणी माने डिफरेंस बिटवीन सोल एंड द साइकिक आत्मा एवं चैत सत्ता मध्य रे जो सामान्य पार्थक्य अच्छी एवं उभयंक मध्य रे जो संपर्क अच्छी आत्मा एवं अंतरात्मा बा चैत पुरुष सोल एंड द साइकिक बा सेल्फ जहाँ श्री अरविंद कहते गोटे प्रश्नर उत्तर रे कहते 9 एप्रिल 1936 रे गत थर आलोचना होता तथापि ए प्रसंग रे किछि भाई अपा मानकर किछि स्पष्टतार आवश्यकता थिला मु तो स्पष्ट करि परिबि नहीं तथापि ए प्रसंग रे आहुरी टिके सामान्य आलोचना करिबि तापरे आमे मदर्स इमानेशंस बा माँ प्रतिभू संपर्क रे प्रश्नोत्तर आलोचना पर्याय को जीवा भाई भौणी माने मुझे पढ़ी दौची जोटा श्री अरविंद से चिठीर उत्तर रे लिखिथिले जे आमे जहाँ जानिचे बाबाजी महाराज भी तांकर लेखारे तांकर रचना संग्रह रे लिखिचंती
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ଥାଏ ସମାନ ଭାବରେ, କୁକୁର ଭିତରେ ବି ଥାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଥାଏ ସମମ୍ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତମ୍ ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଭୂତ, ସକଳ ଚେତନା ବା ସକଳ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ତ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ ଚେତନା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ତାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ତାର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଚୈତ ସତ୍ତା ହୃତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗତ ଥର ଏଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଲେ ଦି ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ଆତ୍ମନ୍ ଏବଭ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ସେଲ୍ଫ ବା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମନ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଏବଭ୍ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ମସ୍ତକର ମାନେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ନାକୁ ଚକ୍ର କହୁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ଏକମ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବଂ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ରି ପିଓର ଆଣ୍ଡ ଅନଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଯେ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମୁକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଏ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସୂତ এই ଯାବତୀୟ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ, ତ ତାଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଟଚ୍ଡ ଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସେଇ କଥା, ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ବେନି ବସନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭାବ ଘେନି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ସେ ଗଛର ଫଳ ଖାଉଛି, ସେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ତାର ହସ କାନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ এই ପ୍ରକାର ହସକାନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁ, ପରିବାର କରୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳବତ୍ ଭଳିଆ କଥା। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ଥିଲେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନଥାଏ, ତ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀଟି এই ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ତ ସେ ସବୁକୁ ଯଦିଓ ଉପରେ ଥାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦି ସାଇକିକ୍, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଇଟ୍ସ ନେଚର। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି ବା ନେଚର ହେଉଛି ପିସ୍, ଶାନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ, ମୁକ୍ତି, ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକ, ୱାଇଡନେସ୍, ପ୍ରସାରତା, ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ୍ ଅର୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଚୈତ ଚେତନା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯାହାକୁ ବ୍ରାକେଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ସ ଡାଉନ୍ ଇନଟୁ ଲାଇଫ୍। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା। ଆତ୍ମାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମୂହିକ ସମାନ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ରାମ ଶ୍ୟାମ ଧାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଉପାଦାନଟି ସମାନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିଫର କରୁଛୁ, ଆମର ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଲାଡେନ୍ ଭିତରେ ସେ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ନଥିଲା, ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଙ୍ଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା, ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ସ ଡାଉନ୍ ଇନଟୁ ଲାଇଫ୍, ଯାହାକି ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ଏବଂ এই ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହଯୋଗୀ ଫ୍ରମ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ବାର୍ଥ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେ ତାର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ
ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର କେବେ ଜଣେ ରାଜା ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ନେବେ, କେବେ ଭିକାରୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାର ଭିକାରୀ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକରି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ଆଗେଇ ଯିବେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି এই ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ନେଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ করে ଚୈତ ଚେତନା ବା ଚୈତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାର ଚାଲେ ଚରୈବତୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି till it is able to join itself with the pure atman above. Pure atman से शुद्ध आत्मा जे ऊपर अछंती ता सहित एकात्म न हेबा पर्यंत से अग्रगति करि चालंती, जोटा पुरातन जगरे आत्मा एवं परमात्मा कर मिलन कथा कहा जाउतिला। मां श्री अरविंद किंतु तांको भिन्न भावरे भिन्न अर्थरे भिन्न चेतनारे कहउछंती। तो मूलतः जो कथा थिला भाई भौणी माने मु दीपक से सावित्री रो कथा जो भाई माने टिके प्रश्न करूथिले, संतोष भाई कहूथिले एबे तो आमे माने भाग्यवान आम गहणरे सरोजकांत भाई अछंती एवं ए सिक्रेट नॉलेज एवं अन्य प्रसंग गुड़िक बुक 1 कैंटो 3 कैंटो 4 कैंटो 5 यही प्रसंग उपर से आलोचना करुछंती चमत्कार भाव में। ए संपर्क रे जो आत्मा जो बंधन कथा एवं दि योग ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस जोटा कैंटो 5 रे श्री अरविंद लिखिले सावित्री रे स्पिरिट्स फ्रीडम आत्मार मुक्ति आत्मार स्वाधीनता कथा एवं महानता कथा कहउचंती। आत्मा किभली भाव में को बंधन रे बांधी हुए जे तार मुक्ति दरकार ए प्रकार प्रश्न बेले बेले आम मन भितर आसे। तापरे कैंटो 4 रे दि सिक्रेट नॉलेज रे केते गुडे कथा श्री अरविंद लिखुछंती एवं विशेष करी कैंटो 3 रे दि योग ऑफ द सोल से रिलीज अश्वपति आत्मार मुक्तिर साधना जोटा कथा ये वर्णना कराई कैंटो 3 रे। एटा किभली भाव में आत्मा की बंधन रे अछि जे आत्मार मुक्तिर आवश्यकता रही ए प्रकार प्रश्न मन रे उठिबा स्वाभाविक भाई भौणी माने एवं ए प्रसंग रे आपण माने आलोचना करिवे एवं भाई कोठु भी सुनिबे। दीपक दुईटा लाइन केवल मु से कैंटो रु मु टिके उपस्थापन करिवि संक्षेप रे, तापरे आमे मदर्स प्रेजेंस आलोचना प्रसंग को जीवा एवं सिक्रेट नॉलेज बा गुप्त ज्ञान गुह्य ज्ञान बा जो अमरत्वर दिव्य ज्ञान अश्वपतिंकर यही प्रसंग रे दुईटा लाइन अच्छी पेज 53 53 पृष्ठा रे माइंड कीप्स द सोल प्रिजनर वी आर स्लेव्स टू आवर एक्ट्स वी कैनॉट फ्री आवर गेज टू रीच विजडम सन। चमत्कार अच्छी दिस माइंड कीप्स द सोल प्रिजनर आम मन आम अंतरात्मा को बंदी करी रखी। वी आर स्लेव्स टू आवर एक्ट्स आमे आम कर्म समूहर दास होई पड़ू। वी कैनॉट फ्री आवर गेज टू रीच द विजडम सन आमे आम दृष्टि को प्रज्ञा सूर्यंक निकट रे पहुंचीबा निमित्त मुक्त करि पारु नाही। चमत्कार कथा बेले बेले आत्मा उपरे जो मनर गतिवृत्ति वा अज्ञानता अच्छी प्राण प्रकृतिर जो अदिव्यता अच्छी अपरा प्रकृति समूह अच्छी शरीर जो आलस्य उदासीनता अच्छी एवं विशेष करी अज्ञानतार गोटे पाचेरी रही जाए अज्ञानतार गोटे प्राचीर रही जाए जार फलस्वरूप आमर अंतरात्मा भितरे से मन प्राण शरीर अदिव्य प्रकृतिर गोटे प्रकार प्रिजनर बा बंदी शाला भितर गोटे बंदी होकरी माने रहीगला भलिया रहंती किंतु प्रकृति रे आत्मा को कई बंदी करि पारे ना। आमको केवल शरीर प्राण एवं मनर विशेष करी से अज्ञानतार प्राचीर को भांगी देवार आवश्यकता अछि एवं भितरे आत्मा कर जो ज्योति बा आलोक निरंतर प्रज्वलित हेउछि आमको से आलोक संधान करिवार आवश्यकता अछि एवं विशेष करी आपण माने जोटा कहूतिले जे कैंटो 3 रे 3-4 लाइन अछि आपण माने आलोचना मु एबे करिवि नाही आलोचना आपण माने करिवे एवं बुझिबे भाई कोटु मध्य एवं किभली भाव रे आमर आत्मा ए प्रकार विभिन्न प्रकार दासत्वर बंधन रु मुक्त हुए विशेष करी अश्वपतिंकर पेज 44 रे
किछिटा लाइन अछि Thus came his soul's release from ignorance. एहीपरि भावरे अज्ञानता मध्यरु तांकर आत्मा मुक्त हैला तांकर अर्थ होछि अश्वपति अश्वपतिंकर आत्मा मध्य गोटे मुहूर्त रे विभिन्न प्रकार अज्ञानतार बंधन रे बंदी ही रहिथिला से भी जणे मनीष जदिओ साधक जाग्रत चेतनार जणे साधक एवं अश्वपति निजे एई सावित्री महाकाव्य रे प्रभु श्री अरविंद को रिप्रेजेंट करूछंती प्रतिनिधित्व करूछंती चेतनार गोटे परे गोटे पहाच से अतिक्रम करूछंती नूतन नूतन माने अभिज्ञता एवं सिद्धि हासिल करूछंती प्रतिटी सिद्धि रे से संतुष्ट हो नाहंती पुणी तांको भितरे एक दिव्य असंतोष अछि चेतनार गोटे शिखर पहुंचिला परे आहुरी गोटे शिखर सतेजंती तांको आवाहन करूछि एवं पुणी से चेतनार से उत्तुंग शिखर को लंफ प्रदान करिवार प्रयास करूछंती मां सेठी तांको अपेक्षा करिछंती तांकर बाहुजुगल प्रसार करी तो ये श्री अरविंद पेज 44 रे सेटा कथा वर्णना करले Thus came his soul's release from ignorance. His mind and body's fast spiritual change. तांको मन एवं शरीरर प्रथम आध्यात्मिक रूपांतर संगठित हला ए व्हाइट गॉड नॉलेज poured down from above. ऊर्ध्व जगतरु एक प्रशस्त दिव्य ज्ञान गॉड नॉलेज बा भागवत ज्ञान तांको भीतर को प्रवाहित हैला ए न्यू वर्ल्ड नॉलेज ब्रोडेन्ड फ्रॉम विदिन एवं गोटे ऊर्ध्वरु गोटे भागवत ज्ञान तलकू माने झरी आसिला एवं विदिन तांकर हृदय भितरे जो वर्ल्ड नॉलेज थिला विश्वगत ज्ञान थिला ता प्रसारित हो गला हिज डेली थॉट्स लुक्ड अप टू द ट्रू एंड वन एवं तांकर नीतिदिनिया बा प्रति मुहूर्तर चिंता एवं चेतना ऊर्ध्वस्त से सत्य एवं एकम एवं अद्वितीय को से दर्शन कला हिज कॉमनेस्ट डुइंग्स वेल्ड फ्रॉम इनर लाइट एवं तार परिणाम रे कौन हैला हिज कॉमनेस्ट डुइंग तांकर निहाती साधारण रु अति साधारणतम कार्य गुड़िक प्रतिदिन वेल्ड फ्रॉम एन इनर लाइट एक आंतर आलोकर उत्सरु झरी आसिला तार अर्थ हैला जे अश्वपतिंकर जीवन रे जहा किछि अज्ञानता थिला से अज्ञानता रु से मुक्त हेले एवं तांको भितरे नूतन आलोक प्रज्वलित हैला एवं से आलोक हेउछि आत्मार आलोक चैत चेतनार आलोक जेतेबेले सृष्टिर समस्त आलोक निर्वापित हो जाइए सेतेबेले मध्य से आलोक निर्वापित हुए नहीं जेतेबेले ना आकाश रे सूर्य थांती ना आकाश रे चंद्र थांती ना तारा मानकर मिंजी मिंजी आलोक देखा जाउଥାଏ ए सृष्टिर समस्त आलोक निर्वापित हो जाइए सेतेबेले मध्य आत्मार आलोक जलुଥାଏ सेतिपय से दिन याज्ञवल्क एवं जेतेबेले याज्ञवल्क एवं जनक तांको भितरे वाक्यालाप करुथांती जणे आउ जण को प्रश्न करुथांती जे प्रकृति रे सृष्टिर श्रेष्ठ आलोक कोन एवं सेतेबेले तार उत्तर रे याज्ञवल्क कहउथांती आत्मदीपम महादीपम आत्मदीपम समम नान्य दीपम ए सृष्टिर सबुठारु श्रेष्ठ आलोक बा प्रदीप हेउछि आत्मा रूपक प्रदीप आत्मार आलोक एवं ए आलोक प्रज्वलित करिवार आवश्यकता अछि जेतेबेले अंतरर आलोक प्रज्वलित हेबो भाई भौणी माने मन प्राण एवं शरीर रो समस्त अज्ञान अंधकार दूरीभूत हेबो एवं आमे यथार्थ सत्य को स्पष्ट भाव में अवलोकन करि परिबा ए प्रसंग रे आमे टिके आलोचना आगे नेबा भाई भौणी माने यथा समय आम अपचय करवा ना एमती गुड़ाए समय हो गलानी तो आम कंटिन्यूड आमर मदर्स प्रेजेंस आलोचना प्रसंग को टिके आसीबा एवं एठी दि मदर्स इमानेशन पृष्ठा 178 रु आम प्राय 8टी चेष्टा करिबा
प्रश्न उपरे प्रभु श्री अरविंद जो उत्तर रखुंट छोट छोट प्रश्न किछिटा अच्छी एवं 7 जुलाई 1933 मसीह जड़े साधक श्री अरविंद को प्रश्न करुँच आई सॉ द मदर इन एन एक्सपीरियंस इज इट एन इमानेशन ऑफ हर दैट आई सॉ और इज इट हर होल बॉडी एंड होल कॉन्शियसनेस आई सॉ द मदर इन एन एक्सपीरियंस मो मां को एक अनुभूति अवलोकन कली मां को देखिली एवं मां जो रूप को मुझे देखिली इज इट एन इमानेशन ऑफ हर यहाँ कौन प्रकृति में एक प्रतिरूप बा प्रतिभू और इज इट हर होल बॉडी एंड होल कॉन्शियसनेस ना मु जहाँ देखिली मोर एक्सपीरियंस रे बा मोर स्वप्न रे बा विजन रे तो सेटा मां समग्र शरीर बा समग्र कॉन्शियसनेस बा चेतना एवं श्री अरविंद जानुछंती प्रकृति रे से व्यक्ति जनक माने को चेतना रे एवं को अनुभूति को लेकर प्रश्न करुछंती एणुक श्री अरविंद उत्तर दौरान एन इमानेशन तुम्हें जो मां रूप देखिल तुमर अनुभूति रे बा रात्रि रे तो सेटा प्रकृति रे मां प्रतिभू बा मां इमानेशन हाउ कैन हर फिजिकल बॉडी बी सीन इन ए ड्रीम एक्सपीरियंस एक ड्रीम एक्सपीरियंस रे बा गोटे स्वप्नर अनुभूति रे बा गोटे स्वप्न रे मां स्थूल शरीर किभली भाव में तुम दर्शन करि परिबो सेटा तांकर स्थूल शरीर नुहे तांकर गोटे इमानेशन गोटे सूक्ष्म चेतना स्तर गोटे शरीर बा प्रतिभू बा प्रतिरूप किंतु ता भितर भी मां उपस्थिति अच्छी तापरे श्री अरविंद कहिले द मदर when she works in the supraphysical levels goes out in a different emanation to each sadhak 11 डिसेम्बर 1933 रे से समान प्रश्न को लेकर पुणी उत्तर देले श्री अरविंद जे मां जते बेले कार्य करंती ओ लेवल रे इन द सुप्राफिजिकल लेवल सुप्राफिजिकल माने गोटे अति भौतिक बा सुप्रार इंग्राजी अर्थ होची मोर देन तो सुप्राफिजिकल मीन्स मोर देन फिजिकल माने जीता जागता आने जंती कहूँ अति स्थूल कंक्रीट माने शरीर ठारू आहुरी उच्चतर बोलिकी कह सूक्ष्म चेतनार गोटे शरीर रे गोटे इमानेशन भाव बा प्रतिभू भाव माँ जाइकिरी जेते बेले जो साधक पाखरे जो प्रकार आवश्यकता थाए से प्रकार आवश्यकता पूरण करती एवं प्रत्येक व्यक्ति मान भीतर जो प्रार्थना थाए सिंसियर प्रेयर तो से आंतरिक प्रार्थना को से पूरण करती एवं विभिन्न रूप से जानती गोज आउट इन ए डिफरेंट इमानेशन टू ईच साधक प्रत्येक साधक को तांकर चेतना उपयोगी तांकर आवश्यकता अनुजाई माँ भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न चेतना रे जाई तांकु दर्शन दियंती एवं तांकर कार्य पूरण करती तापर प्रकार जड़े व्यक्ति प्रश्न करुछंती ड्यूरिंग द आफ्टरनून स्लीप आई ऑफन कम इन कॉन्टैक्ट विथ द मदर इज इट द मदर हु सेंड्स हर इमानेशन इरा 14 डिसेम्बर 1933 मसीहार कथा जड़े व्यक्ति प्रश्न करुछंती ड्यूरिंग द आफ्टरनून स्लीप मु जेते बेले अपराह्न रे बेले बेले मु शयन करूछि बा सोउछि आफ्टरनून स्लीप रे मु बेले बेले आई ऑफन कम इन कॉन्टैक्ट विथ द मदर मु अनेक समय रे मां को सहित माने संपर्क रे आसुछि बा मां को दर्शन करूछि एवं इज इट द मदर हु सेंड्स हर इमानेशन तो मु मध्याह्नर शयनरत अवस्था रे बा सोइथिबा समय रे मां को जो विभिन्न रूप रे देखुछि एटा प्रकृति रे कोन माँ निजे भिन्न भिन्न रूप से तांकर स्वरूप गुड़ी को पठाउछंती बा प्रतिभू गुड़ी को पठाउछंती एवं श्री अरविंद तार उत्तर कहउछंती यस हाँ और रादर समथिंग ऑफ हार इज ऑलवेज विथ यू समथिंग ऑफ हार माने मां चेतनार किसी अंश मां किसी चेतना तुम सहित निरत प्रति मुहूर्त रे अछि बोली तुम्हें मां को स्वप्न रे बा
ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ ଏବଂ ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଭକ୍ତଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ମାତୃ ସନ୍ତାନଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେତେବେଳେ ମା ଆସନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଏଇଟା, ସେ ସମୟରେ ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, 1933 ବା ଏଇ ମସିହାର କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦିଓ ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସାଧକଟିଏ ବା ସନ୍ତାନଟିଏ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଏବଂ ମା ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଇମାନେସନ କ୍ରମରେ, ଦି ମଦର୍ସ ନଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହର ଇମାନେସନ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ମା ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ବା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାହାର କୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଇମାନେସନ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବା ପ୍ରତିଭୁ ଗୁଡ଼ିକୁ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, I was under the impression that mother could at once know of such things. Some even say that she knows everything, all that is material or spiritual. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ମା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବି ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, some even say that, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ she knows everything, ମା ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। କଣ ଜାଣନ୍ତି? all that is material or spiritual, ଯାହା କିଛି ନିହାତି ସ୍ଥୂଳ, ନିହାତି ମେଟେରିଆଲ ବା ଭୌତିକ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ମାନେ ମେଟେରିଆଲ କଥା ବି ମା ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ବି ଜାଣନ୍ତି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମେରିକାଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଲର୍ଡ, you don't expect her mind to be a factual encyclopedia of all that is happening on all the planes and in all the times in the universe, in all the universe. चमत्कार उत्तर श्री अरविंद दौरान, हे भगवान तुम्हें किभली भाव माने यू डोंट एक्सपेक्ट हर माइंड टू बी ए फैक्चुअल एनसाइक्लोपीडिया। तुम्हें मांकर माने मन को गोटे विश्वकोश बा ज्ञानकोश भाया तुम्हें एक्सपेक्ट कर ना सब जमती आमर जो माने शब्दर अर्थ आम जानिले ना गोटे डिक्शनरी से ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी हो पारे, जेकोसी आम गोटे डिक्शनरी देखी पकेबा, कौन सी गोटे विषय उपर आमर ज्ञान नहले जाना चाहिए आम एनसाइक्लोपीडिया बा विश्वकोश बा ज्ञानकोश को देखिक पाइबा। तो मांकर मन को से प्रकार गोटे एनसाइक्लोपीडिया भाया तुम्हें सब एक्सपेक्ट कर ना एवं माँ सबु जगत रे इन ऑल द प्लेन्स, इन ऑल द यूनिवर्सेस, ए समग्र जगत रे, ए समग्र सृष्टि रे सबु स्थान रे जहाँ किछि अछि से निश्चित भाव में जानती। किंतु सब सब कथा जे निहाती स्थूल कथा भी जानवे से सब तुम्हें कहीं एक्सपेक्ट करुच। और इवन ऑन दिस अर्थ तो से अन्य जगतर कथा भी जानवे, यही जगतर कथा भी जानवे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट लॉर्ड जॉर्ज हैड फॉर डिनर यस्टरडे, इटा प्रथम दिन प्रश्न रे भी उत्तर से कथा थिला भाई भौणी माने जे इंग्लैंड रो तत्कालीन प्रधानमंत्री से समय लॉर्ड जॉर्ज, डेविड लॉर्ड जॉर्ज तो गतकाली रात्रि भोजन रे कौन खाइतिले बा अमेरिकार राष्ट्रपति कर कथा कौन थिला बा तांको स्त्री को कौन कहले बा तांको स्त्री तांको की प्रश्न कले, ये सबू कथा गुड़िक जे माँ जानिबे तार आवश्यकता नहीं, किंतु माँ जानी पारि। किंतु विशेषकर आध्यात्मिक जगत रे जो घटना गुड़िक घटे एवं आम आध्यात्मिक जीवन रो जो आवश्यकता गुड़िक अछि
ଆମର ଆନ୍ତର ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ସେଇ କଥା ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉଟର ଲାଇଫରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ ମୋର ଚାକିରି କିପରି ହେବ, ମୋ ସଂସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବ, ବା ମୁଁ କିପରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ଏହା ଉପରେ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଉପରେ ବା ଏମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୁଏତ ମା କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନର ଯୋଉଟା ନେସେସିଟି ଅଛି ବା ଇନର ନିଡ୍ ଅଛି, ଆନ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ମେସେଜ। ମାନେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମା କାହିଁକି ଜାଣିବେ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ସେ ସାଧକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଫ୍ ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ନୋ, ମା ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନର ବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମେସେଜଟି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଲ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ମେସେଜ, ତୁମର ସେ ମେସେଜ ବା ବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଉ ବାଣୀ? ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଲୱେଜ ବିହେଭ୍ ଏଜ ଇଫ୍ ଦ ମଦର ୱାଜ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ୟୁ ବିକଜ ସି ଇଜ ଇନଡିଡ୍ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରି ମା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ବା ତୁମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ମେସେଜଟା ଯୋଉଟା ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ମେସେଜର ବା ବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ମା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 1935 ମସିହାର ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଇମାନେସନ ଅଫ ଦ ମଦର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱିଥ ଇଚ୍ ସାଧକ ଅଲ ଦ ଟାଇମ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଜଣ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଯେତେ ଜଣ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପିପାସୁ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ବା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବା ମାଙ୍କର ଇମାନେସନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଇନ୍ ଫର୍ମର ଡେଜ୍ when she was spending the night in a trance actively working in the ashram, she brought back with her the knowledge of all that was happening to everybody, but nowadays she has no time for that। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ଚମତ୍କାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ ଫର୍ମର ଡେଜ୍, ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ମଦର ୱାଜ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଦ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭଲି, ମା ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସି ୱାଜ ଆକ୍ଟିଭଲି ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଥିଲେ। ମାନେ ମା ସମାଧିସ୍ଥ ଥାଇ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥାଇ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। and she brought back with her the knowledge of all that was happening to everybody। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା, କାହା ରୁମରେ କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା, ପାଣି ବା ପାଣି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟଏଲେଟରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ବା ବାଥରୁମରେ, କେତେବେଳେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଶ୍ରମର କୋଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବା ସବୁ କଥା ମା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ସି ହାଜ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମା ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଇମାନେସନ ବା ପ୍ରତିଭୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ ଡିଟେଲ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଟା 19 ଜୁଲାଇ 1935 ମସିହାର ଗୋଟେ ମାନେ ଘଟଣା ବା ପ୍ରଶ୍ନ।
प्रश्नकर्ता कहउछंती काइंडली टेल अस ए लिटिल मोर अबाउट इमानेशन। हे प्रभु दया करी मांकर इमानेशन बा प्रतिभू संपर्क रे आउ टिके अधिका कथा विस्तार करी कहंतु। काइंडली टेल अस ए लिटिल मोर अबाउट इमानेशन। हाउ डू दे सपोर्ट द पर्सनल रिलेशन और कॉन्टैक्ट द मदर हैज विद अस। एवं मांकर इमानेशन गुड़िक बा प्रतिरूप गुड़िक बा प्रतिभू गुड़िक बा तार मांकर भिन्न भिन्न रूप रे उपस्थिति। हाउ डू दे सपोर्ट द पर्सनल रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट विद द मदर। आमर बा साधक मानकर जो पर्सनल बा व्यक्तिगत संपर्क अछि बा कॉन्टैक्ट अछि मांकर सहित तो ताकू किभली भाबरे सेटा सपोर्ट करूछि माने मांकर प्रतिरूप गुड़िक किभली भाबरे साधक मानकर व्यक्तिगत संपर्क रे सहयोगी ही पारे बा सहायक ही पारे। I thought that all personal relations were with the mother direct not through a deputy। एटा बुझंतु मु भाबुछि all personal relations साधक मानकर समस्त व्यक्तिगत संपर्क मां को सहित कोन थिला इट वाज डायरेक्ट एटा प्रत्यक्ष संपर्क थिला सेते बेले not through a deputy मांकर कोनसी गुटे प्रतिनिधि बा प्रतिरूप बा प्रतिभू माध्यम रे नथिला। এই প্রশ্নକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ଥିଲା ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ଥିଲା ମାଙ୍କର ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଇମାନେସନ ବା ଡେପୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇମାନେସନ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଇମାନେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡେପୁଟି। माँ जो इमानेशन बा प्रतिभू बा प्रतिरूप गुड़िक विभिन्न रूप पठांती बा विभिन्न रूप रे जानती निजे गोटे जगह थाई मध्य निजे ध्यानस्थ थाई मध्य भिन्न भिन्न रूप रे भिन्न भिन्न शरीर धारण करिक माँ साधक मान पाखक चाहती एककालीन अनेक साधक मान पाखक जाकि कार्य करती। एवं श्री अरविंद कहते यहाँ तांकर डेपुटी नुहे तांकर प्रतिनिधि नुहे रिप्रेजेंटेटिव नुहे बट द मदर हारसेल्फ। चमत्कार कथा माँ निजे ही गोटे समय रे आश्रम रे ध्यानस्थ थाई मध्य भिन्न भिन्न रूप रे भिन्न भिन्न शरीर रे से साधक मान पाखक पहुंची पारंती। सी इज नॉट बाउंड टू हार बॉडी। से केवल तांकर से स्थूल शरीर जोटा आश्रम रे थाए और से शरीर सहित से बाउंड नुहंती बा आबद्ध नुहंती। से दरकार पड़िले से शरीर सेठी थाई मध्य जेंती गुड़ाए उदाहरण अछि भारत वर्ष रे विभिन्न आश्रम रे मुनि ऋषि माने तपस्या करुथिबे तांकर शरीर सेठी ध्यानस्थ थिबो एवं गोटे सूक्ष्म शरीर बा अन्य गोटे शरीर धारण करी से माने अन्य जगत को पळेई जिवे बा अन्य स्थान को पळेई जिवे। जेंती देवता मानकर भी सेटा होतला। प्रभु कैलाश पर्वत रे महादेव महेश्वर बसिथिबे पार्वती सहित एवं हठात कोठी विष्णु तांको स्मरण करिवे क्षीर समुद्र रे थाई तो सेई मुहूर्त रे हठात प्रभु सेठू माने गोटे सूक्ष्म शरीर रे जागिरी पहुंची जिवे सेई क्षीर समुद्र रे बा ब्रह्मा जेतेबेले तांको स्मरण करिवे से ब्रह्मलोक को पळेई जिवे। तो एई प्रकार गुड़ाए दृष्टांत कथा आमे भारत वर्षर माने पुराण मानकरे बा अन्य शास्त्र मानकरे आमे जानिछि। तो माँ अनेक समय रे भिन्न भिन्न रूप रे से जाउथिले एवं प्रभु कहउछंती सी इज नॉट बाउंड टू हर बॉडी बट कैन पुट हरसेल्फ आउट और इमानेट इन एनी वे सी लाइफ। से इन एनी वे जे कोनोसी रूप रे जे कोनोसी भाव रे से निजे चाहंती माँ तांकर पसंदर तांकर इच्छार से धारा रे से निजको इमानेट करि पारंती एंड सी कैन पुट हरसेल्फ आउट। पुट हरसेल्फ आउट अर्थ हैला तांकर से स्थूल शरीर रु से बाहरी आसी अन्य रूप रे विभिन्न जगह को जाकर कार्य कर दृष्टांत देवार आवश्यकता नहीं समय भी नहीं भाई भौणी मैंने आपण मैंने जानी अनेक समय रे तो कौन सी गोटे समय रे जड़े साधक गोटे ट्रेन रे जाउछंती गोटे जगह रे माने से ट्रेन रे अछंती मां को शरण करूछंती किछि समय परे आहरी गोटे स्टेशन आसीबो ता पूर्वरु गोटे जगह रे से साधक जनक जो बर्थ रे अछंती बा बगी रे अछंती सेटा माने लाइन च्युत माने आउटट्रैक ही जीवो बा
ସେଟା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ସେ ବଗିଟି ଏବଂ ମା ଆଶ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନର ରିଲେସନ ରହୁଛି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେ ସାଧକଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା କଥାଟା ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ମା ଏକ ଇମାନେସନ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଶରୀରରେ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତଟି ମାନେ ସେ ଟ୍ରେନ ବଗି ଭିତରରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନଟି ଅଟକିଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଟ୍ରେନଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବଗିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯେଭଳି ଚାହିଁବେ ସେ ଇମାନେଟ୍ କରିପାରିବେ। What emanates suits itself to the nature of the personal relation she has with the sadhak ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ଇମାନେଟ୍ କରିବେ କେଉଁ ରୂପ ନେବେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ସୁଟ୍ କରିବ କାହାକୁ ତାର ନେଚରକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇମାନେସନ ପଠେଇବେ ବା ସେ ନିଜେ ଯିବେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଇମାନେସନ ଭାବରେ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ନେଚର ଅଛି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ବା ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରକାର ରୂପଟିଏ ନେଇ ଇମାନେଟ୍ କରିକିରି ମା ଯିବେ କାହା ପାଖକୁ କିପରି ଯିବେ ମା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ହେଲା which is different with each ଏବଂ ମାଙ୍କର ଇମାନେସନ is different with each ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାନ ରୂପରେ ମା ଯିବେ ନାହିଁ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଙ୍ଗ ହାରସେଲ୍ଫ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଙ୍ଗ ହାରସେଲ୍ଫ ମା ଯୋଉ ରୂପରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାହା ସେ ନିଜେ ହେବାରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। That does not prevent it from being herself ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟି ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମା ନିଜେ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଚେତନା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଜି ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ତାର ଉପସଂହାର ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଛି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚୈତ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା ତେଣୁକରି କିଛି ସମୟ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ଅପଚୟ ତ ନୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବ୍ୟୟ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମାଙ୍କର ଇମାନେସନ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଶ୍ରମର ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିଷୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ରହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଆମେ ଆବାହନ କରିବା ଡାକିବା ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଆମର କଥା ଜାଣିବେ କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ନଲେଜ ଅଛି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଯାହା କିଛି ମାନେ ଦରକାର ସେ ଜାଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ହୃଦୟର ପରିଭାଷା ଗୁଡାକ ମା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ
एतिकी समय गोटे केमती समय जाऊँगी आउरी किसी समय मिलता जदि बोले आउरी माँ सहित एकीभूत हवा को इच्छा रहुची। सुंदर आलोचना पाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ को उपस्थिति निहाती आम रहिबो। ए परिस्थिति रे वर्तमान माँ को उपस्थिति छड़ा माँ कृपा छड़ा आउ किछि भी नहीं। तेणु शेष आम माँ नाम जप सहित कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा। माँ 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 माँ। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम जणाई। माँ को अनंत कोटि प्रणाम जणाई एवं परम प्रभु श्री अरविंद को मध्य अनंत कोटि प्रणाम जणाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आम कार्यक्रम को एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त और